السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد عاصم بول رہا ہوں۔ جی محمد عاصم بول رہا ہوں حضرت۔ ہاں پہچان گیا ہوں۔ کیسے مفتی صاحب بولیے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا ہے۔ کچھ افہام و تفہیم مقصد ہے، مطلب مباحثہ مقصد نہیں ہے۔ میں نے سوچا فون پر ہی گفتگو کر لی جائے۔ جیسے قاضی شوکانی رحمہ اللہ کی جو تعریف تھی، تو وہ اس میں چلیے گروپ میں بھی بات کرتے ہیں۔ رکیے ایک منٹ۔ دیکھیے جو وہ تعریف ہے، وہ تعریف تو اصول ہے اور اصول اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو میں نے بھی مانا اور آپ نے بھی مانا، ٹھیک۔ اب اس کے بعد میں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اصولیین ایک اصول بیان کرنے کے بعد اس پر تفریع و تبصرہ اور مثالیں پیش کرتے ہیں۔ تو آگے جو قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے یا کسی اور نے جو تفریع اور تبصرہ پیش کیا ہے، اس تفریع اور تبصرہ پر جو ہم سوال کر رہے تھے کہ ان کے تفریع اور تبصرہ جو ہے اور ان کی جو اصول میں تضاد ہے۔ نہیں، وہ جو آپ نے جو توضیح انہوں نے پیش کیا ہے، وہ توضیح صرف علامہ شوکانی کی نہیں ہے، بلکہ مسلم الثبوت ہی کے اندر وہ توضیح موجود ہے۔ اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے تو جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے اعتراض ہے، میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ یہ اعتراض علامہ شوکانی کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ایک مسلم ثبوت کے اوپر ہے۔ مسلم الثبوت کے اندر بھی جو بات ہے، مسلم الثبوت کے اندر مسلم الثبوت کے اندر بھی یہی تعریف لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال چلو میں مان گیا ان دونوں باتوں کو کہ یہ بات جو لکھی دو کتابوں میں آ گئی، بس یہ سوال دیکھیے جو تعریف جی اور ہے کتابوں کے اندر بھی ہیں، جی دیکھا تھا اور کتابوں میں ہے۔ بس یہ ہے کہ کیا یہ تعریف جو انہوں نے کی ہے تقلید کی، اس اعتبار سے یہ تقلید ناجائز ہے یا جائز ہے؟ تو چلیے گروپ میں بات کریں گے تو سب سنیں گے نا۔ جی کریں گے، ابھی اس میں بھی بات کریں گے۔ بس مختصر لفظوں میں یہ بتا دیں کہ یہ تقلید جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس کے لیے تو یہ جاننا پڑے گا کہ وہاں اس اصول کے اندر یہ بات بتا دیا گیا ہے کہ العمل کی قید سے جو ہیں وہ عقلی مسائل نکل گئے، العمل کی قید سے عقلی مسائل نکل گئے، توحید کے مسائل نکل گئے، ایمانیات کے مسائل نکل گئے، ٹھیک۔ دیکھیے العمل کی قید سے عقیدے کے مسائل، دو ہی عقیدہ اور عمل دو ہی چیز ہوتا ہے، نہیں، عقائد پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، عقائد وہی میں کہا کہ عمل جو عمل ہوتا ہے، عمل کی قید سے عقیدہ نکل گیا، عقیدہ کے مسائل نکل گئے، جی نکل گئے، اس میں تو تقلید ہوتی ہی نہیں ہے۔ تقلید نہیں ہوتی ہے۔ اب عمل کی بات آئی تو اب عمل کے اندر بھی دیکھا جائے گا، یعنی میں اپنے جو تقلید کرتا ہوں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ میں تقلید کرتا ہوں قبول قول الغیر من غیر معرفت دلیلہ، جس کی عربی میں نے بنائی ہے، حقیقتاً مطلب وہی عبارت نہیں ہے کہ مجتہد کی بات، میں غیر سے مجتہد مراد لے رہا ہوں کہ غیر مجتہد کی بات کو اس سے بات پر دلیل کا مطالبہ کیے بغیر یا دلیل جانے بغیر مان لیتا ہوں، اور یہ تقلید ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تقلید محمود ہے، اس کو یہ تقلید میں کرتا ہوں، اور یہ صحابہ کے زمانے سے ہے، کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کسی کی بات کو بغیر دلیل جانے یا دلیل مطالبہ کیے دوسرے صحابہ نے مان لیا ہے۔ تو تعریف کے اعتبار سے قبول قول الغیر بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں بلا مطالبت حجتن بھی ہے۔ دیکھیے تو تعریف کے اعتبار سے تقلید ہے، اور جو نیچے تفریح بیان کی گئی ہے اور جو شرح کی گئی اس اعتبار سے یہ اتباع ہے۔ تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ تقلید کرتا ہوں، غلط ہے یا صحیح ہے؟ نہیں، آپ تو تقلید کی تاریخ میں ایک چیز کا اضافہ کر رہے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے۔ کیا من غیر مطالبتی دلیل کا لفظ نہیں ہے کہیں پر تقلید کی تاریخ میں پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ یہ الفاظ کا رد و بدل ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو جو لگا رہے ہیں نا کہ دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، تو وہ بالکل تقلید کی تاریخ میں دلیل کا مطالبہ نہ کرنا یہ لفظ ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا چلو خیر، اس میں بھی لکھا بلا حجتن، بلا حجتن ہے، اور بلا حجتن کا مطلب پھر وہاں پر وضاحت کر دیا ہے کہ ایسے شخص کی بات کو ماننا جس کی بات نہ حجت ہو،
ना कुरान हो जिसकी बात, ना हदीस हो, ना इजमा हो और ना क़ियास शरई हो, तो ऐसे शख्स की बात को मानना तकलीद है। तो ये तकलीद जायज है या नाजायज? हाँ, तो जो देखिए, अगर ऐसी तकलीद करते हैं तो गोया के मुक़ल्लिद जो होता है वो ना कुरान को मानता, ना हदीस को मानता, ना इजमा को मानता। अगर कुरान हदीस इजमा को मानेगा तो फिर वो तकलीद नहीं पाई जाएगी। देखिए, हम तकलीद बिला हुज्जतिन से क्या समझे हैं ना, हम बिला हुज्जतिन से ये समझे हैं कि मुज्तहिद की बात को हम आंख बंद करके मान लें, दलील क्या है उसके पीछे ना पड़े। नहीं, वो गलत है, वो आप जो समझ रहे हैं वो गलत है। अगर ये मतलब होता तो फिर ये क्यों कहा जाता? नीचे भी जो लिखा है तकलीद नहीं है, तो तकलीदुल आमी अलल आमी जो है, तकलीदुल आमी लिल आमी, ये तो फिर आ जाएगा इसमें कबूल कौल गैर बिला हुज्जतिन के अंदर। तो इसको तो हम तकलीद मज़मूम कहते हैं, इसको तो हम तकलीद मज़मूम कहते हैं कि किसी की बात को मान ले हालांकि उसकी बात के पास कोई दलील नहीं है। हाँ, तो ऐसी सूरत में वो तो तकलीद मज़मूम हो जाएगी। हाँ, तकलीद मज़मूम के हम भी कायल नहीं है, आप भी जानते हैं। हाँ, तो मुज्तहिद के पास अगर किसी बात की दलील ना हो तो वो तकलीद मज़मूम है आपके नज़दीक? नहीं, मुज्तहिद के बात के पास तो दलील होती ही है, मैं आमी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मुज्तहिद के पास अगर दलील होती हैं और आप ये भी मानते हैं कि व उलिल अम्र मिनकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम, तो जिस तरीके से वो इताअत रसूल तकलीद नहीं है, अतीउल्लाह जिस तरीके से तकलीद नहीं है, आप भी नहीं मानते। जी जी, अतीउर रसूल आप भी नहीं मानते, तकलीद इताअत रसूल को आप भी तकलीद नहीं मानते। तो व उलिल अम्र मिनकुम, तो ये भी तो तकलीद नहीं है। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि हम मुज्तहिदीन की बात को मानते हैं क्योंकि वो कयास करते हैं उसूल सलासा से। सुनिए, तो हम वो तकलीद, बस यही तकलीद हम करते हैं कि हम उनसे दलील का मुतालबा करते ही नहीं, आंख बंद करके उनकी बात मान लेते हैं मुज्तहिदीन की बात को। और हम ये कहते हैं कि मुज्तहिदीन जो हैं वो उनके पास दलील होगी, हमें दलील से मतलब नहीं है। हाँ, आपको दलील से मतलब नहीं है, तो जो तकलीद मुकल्लिद जो होता है वो अगर दलील नहीं जानता है तो ये मतलब नहीं है कि ये तकलीद हो गई। मतलब तो ये है कि जिसकी बात हुज्जत है उसकी बात को मानना तकलीद नहीं है, और जिसकी बात हुज्जत नहीं है उसकी बात को आंख बंद करके अगर मान रहा है तो तकलीद है। जिसकी बात हुज्जत नहीं है तो भाई हमको लोगों को गलत क्यों कहा जाता है भाई? हम तो पहले ही से कहते आ रहे हैं कि इमाम जितने आइम्मा मुज्तहिदीन हैं उनकी बात हुज्जत है। हम तो पहले ही से कहते चले आ रहे हैं। बस यही समझना है कि आखिर हमारी तकलीद गलत क्यों है, हम भी तो यही कर रहे हैं। यही तो बस ये गलत है कि आप तो देखो जलालुद्दीन भाई, बात दरअसल ये है कि हम उसको तकलीद का लफ्ज देते हैं, इस बिना पर आप उसे गलत समझते हैं गालिबन। उस बिना पर भी, और अभी हमारे पास अभी आपने जो तकलीद की तारीख भेजा है मुफ्ती यासीन साहब, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मौजूद है कि आप कौन सी तकलीद करते हैं। आपने तैसीरुल उसूल नहीं पढ़ा है क्या हाफिज सनाउल्लाह ज़ाहिदी की? नहीं, हमने ये किताब नहीं पढ़ी है। हाँ, तो वो असल में है कुछ दाल में कुछ, यानी आप जो बात करते हैं कुछ और करते हैं और आपकी किताबों में कुछ और हैं। नहीं, हम करते कुछ नहीं है। देखिए, आपके जो उलमा या जिन्होंने भी तकलीद को गलत कहा है, हम लोग मुकल्लिदीन को गलत कहा है, वो गालिबन हमारी बात समझे नहीं है, इसी बिना पर वो गलत कह रहे हैं। हम कहते हैं मुज्तहिदीन की बात को मान लेते हैं लेकिन दलील का मुतालबा नहीं करते हैं। गोया अकीदत में हमने क्या कहते हैं एक हार को उनके गले में डाल दिया है, वो आगे चल रहे हैं, हम पीछे चल रहे हैं। ठीक है, और मुज्तहिदीन की बात हुज्जत है, शरीयत में हुज्जत है और हुक्म भी है कि मुज्तहिदीन की बात मानी जाए। बस सिर्फ लफ्ज का फर्क है कि हम उसे तकलीद भी कहते हैं, आप उसे इत्तिबा कहते हैं। तो अल्फाज के फर्क की वजह से क्या कहते हैं जन्नती जहन्नमी गुमराह या राह रास्त पर होने का फैसला नहीं किया जा सकता। ठीक है, कभी एक लफ्ज होता है कि उस लफ्ज को कोई दूसरा कहीं कुछ और इस्तेमाल करता है, कहीं कोई और इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये जो हम तकलीद कहते हैं, तकलीद, इस तकलीद का लफ्ज का इस्तेमाल इस लफ्ज के इस्तेमाल पर ही इजमा हुआ है। ठीक है, इस बिना पर जिसको आप इत्तिबा कहते हैं उसी को हम तकलीद कहते हैं। इसलिए कि तकलीद की तारीफ कबूल कौलिल गैर सादिक आता है, और क्योंकि हम बिला हुज्जतिन से ये समझते हैं कि हम दलील वलील के पीछे नहीं पड़ते हैं, मुज्तहिद की बात मान लेते हैं कि उसकी बात खुद ही हुज्जत है।
تو اس چیز کو آپ اتباع کہہ رہے ہیں، اس کو ہم تقلید کہہ رہے ہیں، صرف لفظ کا فرق ہے جلال الدین بھائی، اس لیے ہم آپ کو غلط نہیں کہتے، آپ ہمیں بھی غلط نہ کہیں۔ نہیں، یہاں تو دیکھیے تقلید کی جو تعریف اور جو وضاحت آپ نے پیش کیا ہے اس حساب سے اگر مانا جائے ٹھیک ہے، ہم آپ کو صحیح کہیں گے، صحیح نہیں، غلط نہیں کہیں گے، آپ ہمیں غلط نہ کہیں، یہ بات تو آئی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس تقلید کی وجہ سے جو کتاب و سنت کے مسائل ہیں ان کا جو انکار کرتے ہیں اس حساب سے ہم آپ کو غلط کہتے ہیں۔ کتاب و سنت کے مسائل اگر کوئی انکار کر رہا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں گے مجتہد کی بات بھی حجت ہے، سمجھ رہے ہیں بات کہ مجتہد کی بات بھی حجت ہے، ادھر قرآن و سنت کی بات آئی اور مجتہد کی بات اس کے خلاف آ گئی۔ اب ایسی صورت میں مجتہد کی دلیل کو ہم تلاش کریں گے کہ اس نے کہاں سے دلیل پکڑی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے اس نے اپنے اجتہاد سے اس کو جو ہے نص کو منسوخ مانا ہو، یا یہ کہ اس میں تعویل کیا ہے، تو اب اس کی دلیل کو ہم تلاش کرتے ہیں، اور یہ صرف علماء کا کام ہے، عامی کا تو کام ہے نہیں۔ اب دلیل دیکھنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی دلیل کمزور ہے، نص مضبوط ہے، تب پھر دیکھیں گے کہ ان کے شاگردوں نے ان کے قول پر کچھ کہا ہے کہ نہیں۔ اگر شاگردوں نے کہا یہ قول مفتہ بھی نہیں ہے تو ہم اس قول کو چھوڑ کر مفتہ بھی قول کو لیتے ہیں جو نص کے موافق ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دو باتوں میں دو مجتہدین کے درمیان عقلی دلیل میں اختلاف ہو جائے تب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عقلی دلیل کس کی مضبوط ہے۔ عقلی دلیل جس کی مضبوط ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے کیا کہا ہے، پھر شاگرد نے اگر کہہ دیا یہ مفتہ بھی مسئلہ تو اس کو لے لیتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوتی ہیں بہت ساری، ٹھیک ہے۔ اب ان احادیث میں بھی مختلف حدیثیں ہیں، باہم متضاد ہیں اور دونوں صحیح ہیں، تو اب ہم ان کے شاگردوں کے عمل، صحابہ کے عمل کو دیکھیں گے کہ صحابہ نے کیا عمل کیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی ہم مجتہدین کے شاگردوں کو بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہم اس کو تقلید کا نام دیتے ہیں، آپ اتباع کا نام دیتے ہیں، بس فرق اتنا لفظ کا فرق ہے، ورنہ کوئی حقیقتاً اختلاف نہیں ہے۔ ہاں بالکل جی، ابھی ہماری اور آپ کی بات سے تو یہی واضح ہوتا ہے، جی جی، ہماری اور آپ کی بات سے جیسا کہ آپ نے مانا ہے تو اس سے یہی واضح ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کو کہیں کہ مجتہد کا جو اجتہاد ہوتا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ایک اجتہاد یا تو قرآن حدیث اجماع اور قیاس شرعی کے مطابق ہوتا ہے ان کا اجتہاد، اگر ان کا اجتہاد قرآن حدیث اجماع اور قیاس شرعی کے موافق ہیں تو ان کو اتباعی کا نام دیا جائے گا، یعنی قرآن اور حدیث کا اتباع مانا جائے گا۔ اور ایک اجتہاد جو ہوتا ہے، ایک جو اجتہاد ہوتا ہے وہ اجتہاد کیا ہوتا ہے، وہ مجتہد کا خود اپنا ذاتی اجتہاد ہوتا ہے، اور وہ اجتہاد کبھی کبھی قرآن حدیث کے خلاف بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد قرآن حدیث کے خلاف تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے مطابق بھی نہیں ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی۔ شیخ ایک بات اور سمجھیں، بات آپ نے عمدہ وضاحت کی ہے، لیکن تھوڑا سا جو ہے کتاب کی طرف کے الفاظ لے کر کریں تو زیادہ اچھا ہے کہ مجتہد سے اجتہاد میں جہاں غلطی ہوتی ہے وہ نص فہمی میں، عبارت فہمی میں، یا یہ کہ کیا کہتے ہیں اجماع کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کی غلطی ہو جاتی ہے، اختلاف میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اب اس نے جو عبارت سمجھی، جو نص سمجھا، اس میں اس نے غلطی کر دی جب فیصلہ کیا، اسی کو کہا المجتہد یخطئ و یصیب، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات سے کوئی بات بتاتا ہے، کتب میں یہی باتیں لکھی ہیں کہ نص فہمی کی کہیں غلطی ہو جاتی ہے مجتہد سے، تو جہاں پر مجتہد غلطی کرتا ہے ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں ہم دیکھیں گے اس کا مفتہ بھی کوئی قول ہے کہ نہیں، تو اگر شاگردوں کا کوئی قول مل جاتا ہے یا انہی کا کوئی قول مل جاتا ہے تو پھر اس کو لے لیا جاتا ہے، اور جو غلطی کیا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، جہاں ہمارا تو یہی تو ہم دیکھیے ائمہ اربعہ کو یا مجتہدین دین میں سے کسی کا کوئی انکار نہیں کرتے ہیں، سب کا یہ ہے کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں، لیکن سب یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر ان سے غلطی ہوئی ہے، یا ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان تھے، وہ انسان غلطی بھی کرتا ہے، اور جہاں پر درست کیا ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، اور جہاں پر انہوں نے غلط کیا ہے، اگر ان کا مسلک قرآن اور حدیث کے خلاف گیا ہے اور بالکل ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کا مسلک قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے عاصم صاحب، آپ کو معلوم ہوگا، بہت مفتی صاحب ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجتہد کبھی اجتہاد کرتا ہے ان کے پاس نص نہ ہونے کی وجہ سے، ایسا بھی ہوتا ہے، ان کے پاس نص نہ ہونے کی وجہ سے، دلیل نہ ہونے کی وجہ سے، حالانکہ نص موجود ہے لیکن ان کے پاس اس وقت نص موجود نہیں ہے، تو جب انہوں نے اجتہاد سے کوئی مسئلہ بتا دیا
फिर बाद में उसको नस मिलता है, नस दलील मिल जाती है। तो जब उनका इज्तिहाद बिल्कुल नस के खिलाफ होता है तो मुज्तहिद जो होता है वो तो अपनी बात पे रुजू कर लेता है। लेकिन बाद वाले क्या करते हैं, उनके जो मुक़ल्लिदीन होते हैं वो कहते हैं नहीं कि हमारे मुज्तहिद का इज्तिहाद है, हम उसके ऊपर अमल करेंगे। तो ऐसे इज्तिहाद के ऊपर बात आती है कि ऐसे इज्तिहाद को मानना क्या है, कुरान और हदीस के खिलाफ इज्तिहाद को मानना गलत है। और जो हुज्जत कायम हो जाने के बाद भी ऐसे इज्तिहाद पर अमल करता है तो गोया कि वो मुज्तहिद को साहिब शरीयत बना लिया है। और साहिब शरीयत खुद अल्लाह के रसूल बात दुरुस्त है। एक बात और है कि मुज्तहिद जो गलती करता है, मुज्तहिद की गलती पकड़ना मुज्तहिद ही का काम है। ठीक है, अगर एक आम आदमी खड़ा हो जाए और वो कहे कि ये कुरान और हदीस के खिलाफ है तो हम उसके आम आदमी की बात को गलत कहेंगे, मुज्तहिद की बात को दुरुस्त कहेंगे। जानते हो क्यों? इसलिए कि आम आदमी को न इल्लत का पता, न उसूल का पता, न कियास, न इल्ल का कुछ नहीं जानता है वो, और मुज्तहिद की बात को वो फौरन गलत कह देता है। हालांकि मुज्तहिद के पास कोई दलील जरूर होती है, चाहे वो दलील अकली ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हम आम आदमी के मुकाबले में मुज्तहिद की बात को दुरुस्त कहते हैं, न कि एक मुज्तहिद के मुकाबले में मुज्तहिद की बात को दुरुस्त कहें। ठीक है, बात समझ रहे हैं हमारी? बिल्कुल। तो जो आजकल के आप जमात के बहुत से लोग हैं वो फौरन कह देते हैं इमाम अबू हनीफा का या फलान इमाम का ये मसला हदीस के सराहतन खिलाफ है। हालांकि ऐसा नहीं होता, हम उनकी बात को ठुकराएंगे, तुम गलत कह रहे हो। मुज्तहिद ने अगर गलती भी की होगी तब भी एक अजर मिला उसे, लेकिन आपको तो इल्ल और उसूल का पता ही नहीं है, फिर कैसे उसको गलत कह रहे हो? और कभी ऐसा भी होता है कि नस वाज़ेह होती है लेकिन फिर भी उसके अंदर मफ़हूम कई निकलते हैं, जिसे कहते हैं क़तई सबूत ज़न्नी दलालत। ऐसा होता है कि वाज़ेह नस मौजूद है लेकिन ज़न्नी दलालत है वो। अब हम उसको कह दें कि मुज्तहिद ने इसके खिलाफ किया है तो ये तो हम खुद गलती पर है ना। बस हम जो कहते हैं कि मुज्तहिद ने गलती किया, वो हम जो ये कहते हैं कि आप गलती पर हो, मुज्तहिद ने खिलाफ नहीं किया, वहाँ आम आदमी के मुकाबले में कहते हैं, मुज्तहिद के मुकाबले में नहीं कहते हैं। तो अगर जो कहता है कि ये गलत है, अगर उसने किसी मुज्तहिद ही की बात को लेकर के कहा है कि गलत है, तो उसमें फिर क्या गलत है? अगर दूसरे मुज्तहिद की बात को लेकर के कहा ये गलत है, समझ रहे हैं? अगर मुज्तहिद की बात को लेकर कहा ये गलत है, अब ऐसी सूरत में हम दोनों मुज्तहिद के दलाइल को देखते हैं। दलाइल को, दोनों के इल्म की वजह से उनका एहतराम करते हैं, दोनों के दलीलों को देखते हैं, जिसकी दलील कवी होती है उसको हम जो है मानते हैं और दूसरे को उसके हवाले कर देते हैं। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बहुत से ऐसे मसले हैं जो वाकई अकली दलील के भी खिलाफ नजर आते हैं और क्या कहते हैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ नजर आते हैं, एक मुज्तहिद को या एक बड़े मुफ्ती मुहक्किक को, फिर भी वो किताब में क्यों लिखे गए, ये सवाल पैदा होता है। और इसी वजह से क्या कहते हैं आपके जो गैर मुक़ल्लिदीन हजरात हैं, जो पूरी तकलीद ही का सिरे से इनकार करते हैं, इत्तिबा का भी इनकार कर रहे हैं, वो हजरात वो इसी वजह से किताबों को उठाकर देखो फ़िक़्ह हनफ़ी में ये मसला लिखा, फ़िक़्ह हनफ़ी में ये मसला लिखा, वो एतराज़ करते हैं। उसका जवाब ये है कि कुतुब फ़िक़्ह के अंदर अइम्मा और मुज्तहिदीन के तमाम अक़वाल लिखने के बाद उनके दलाइल लिखे जाते हैं। मकसद उनका ये होता है कि तालिब इल्म ये समझे कि मुज्तहिदीन क्या नस को किस तरीके से समझते थे, फिर वो दलाइल का इस्तेमाल कैसे करते थे, मलका पैदा हो जाए, बस ये मकसद होता है। और आगे मुफ्ता भी लिख देते हैं, वो भी युफ्ता का भी कह देते हैं कि मसला देखो मुफ्ता भी ये है, लेकिन उन्होंने देखो ये भी मसला निकाला, ये भी निकाला, बस मकसद ये होता है। अगर इस बात को समझ जाए तो शायद कभी भी फ़िक़्ह हनफ़ी या फ़िक़्ह शाफ़ी या फ़िक़्ह अहले हदीस पर एतराज़ ही ना हो। लेकिन अब इसको आवाम में समझाना है हमें। उन लोगों को समझे, एकदम सिरे से इनकार किसी चीज का ना करें। अल्फाज के फर्क की वजह से हम, जिसको आप इत्तिबा कहते हैं, हम उसको तकलीद कहते हैं, तो अल्फाज के फर्क की वजह से आप बिल्कुल किसी चीज को गलत ना कहें। और वो बात जो कुरान और सुन्नत के सीधे खिलाफ है या किसी ने अपने अक्ल से कह दिया, वो मुज्तहिद नहीं है, ऐसी सूरत में हम उसको तकलीद मज़मूम कहते हैं, हम उसके कायल ही नहीं है। बात वाज़ेह हो गई हमारी और आपकी, बात एक है, बस अल्फाज का फर्क है जलालुद्दीन साहब। ठीक है, हम तो पहले कहते हैं कि जो तकलीद कुरान हदीस इजमा के खिलाफ हो हम उसे नाजायज समझते हैं, हम तो पहले बिल्कुल यही बात हम भी समझाना चाहते थे आपको। ठीक है, यही बात हम समझा कि हम जो चीज कर रहे हैं वो आप भी कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं। फिर लफ्ज का फर्क है कि हम
جو آپ تقلید غلط کہتے ہیں وہ تقلید مذموم ہم کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور باقی جس کو آپ اتباع کہتے ہیں اسی کا ہم اس کو تقلید بھی کہتے ہیں، اتباع بھی کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے یہ آخر ہم نے یہ لفظ تقلید کیوں استعمال کیا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اسے اتباع کہتے ہیں ہم اسے تقلید کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لفظ 1300 سال سے کتب فقہ اصول میں اور سلف صالحین نے اپنے کتب میں استعمال کیا، اس لیے ہم اس کو تقلید بھی کہتے ہیں ان کی تقلید میں، اور آپ اتباع کہتے ہیں کیونکہ اتباع ہی اصل ہے، اس لیے آپ اسے اتباع کہتے ہیں۔ بس اب نہ ہم غلطی پر نہ آپ غلطی پر، ٹھیک ہے جی بالکل بات واضح ہے۔ اور جو میں اس سے پہلے کچھ بھی آپ کو کہا ہو یا آپ نے ہمیں کہا ہو، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، اور آپ خوش دلی سے آپ مجھے معاف فرمائیے، اور کیا کہتے ہیں کوئی بھی لفظ یا زبان سے میرے نکل گیا ہو یا تحریر میں، ہم اس سے معافی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کرے اور ہمیں بھی معاف فرمائے۔ مفتی صاحب ایک بات بتاؤں میں، یہ جو ہے تیسیر الاصول کے اندر جو اصول فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے، جو مشہور و معروف ہیں، انہوں نے جو تقلید کی تعریف لکھا ہے اور جس کے مطابق وہ تقلید کرتے ہیں آج کے لوگ، آپ اس تقلید کی تعریف کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے ذرا بتا دیجیے گا۔ کیا تقلید کی تعریف کرتے ہیں وہ؟ تعریف لکھا ہے الالتزام فقہ معین من الفقہاء، یعنی فقہاء میں سے کسی ایک فقیہ فقہ کو لازم پکڑنا، کسی ایک فقیہ کے لازم پکڑنا، والجمود علیہ اور اس پر ڈٹ جانا، یعنی تقلید جانب کرنا کہہ سکتے ہیں، جمود علیہ اور اس کے اوپر ڈٹ جانا، اڑے رہنا، شدت و عصبیت، ہر شدت اور عصبیت کے ساتھ، والاحتیال بتصحیح اخطائہ، اور ان کے یعنی جو فقیہ جس معین فقیہ کی تقلید کرتا ہے اس کی خطاؤں کو، اس کی غلطی کو صحیح کرنے کے لیے ہیلے اور بہانے کرنا، امکنا اگر ممکن ہو، وإلا اگر نہیں، اگر یعنی ان کی جو غلطی ہوئی ہے اگر ہیلے اور بہانے سے ان کو صحیح نہیں قرار سکا، یہ ممکن نہیں ہوا، وإلا فالاصرار علیہا، تو ان کے اوپر اصرار کرنا، اڑ جانا، بالکل ہماری ہی بات صحیح ہے۔ یہ تعریف جو انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے، التزام مذہبی معین کی بات جو کہی ہے، اور یہاں تک تو درست ہے، اور آگے جو انہوں نے کہا والجمود علیہ اور یہ فلاں فلاں، تو یہ بات ان کی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ بات کیا ہے دیکھیے، جس وقت کیا کہتے ہیں تیسری صدی کے بعد میں علماء نے بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہر آدمی کو کسی یہ اختیار دے دیا جائے کہ جدھر چاہو ادھر عمل کرو، ایسی صورت میں یہ دین اسلام جو شریعت ہے، یہ شریعت ایک کھلواڑ بن جائے گی، انسان خواہش پر عمل کرنا شروع کر دے گا، جدھر دیکھے گا آسان ادھر بھاگے گا، جدھر دیکھے گا آسان ادھر بھاگے گا، تو ایک نس ان کے پاس بھی ایک نس ان کے پاس بھی، اس نے ایک نس کو مشکل سمجھا اور دوسری نس کو ہلکا سمجھ کر ادھر چلا گیا، تو یہ جو شریعت ہے کھلواڑ بن جائے گی، اس لیے خواہش پر عمل کرنے کے سے بچانے کے لیے التزام مذہب معین پر اجماع ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں المجموع شرح المہذب للشیرازی میں کیا کہتے ہیں امام نووی شافعی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور کیا کہتے ہیں البدر الطالع فی حل جمع الجوامع، اس کے اندر انہوں نے لکھا یجب علی العام وغیرہ ممن لم یبلغ مرتبۃ الاجتہاد، لکھا ہے کہ تقلید مذہب معین، واجب ہے ایک معین مذہب کی اتباع کرنا، ٹھیک ہے، عامی کے لیے اور اس آدمی کے لیے جو اجتہاد کے درجے کو نہ پہنچا ہو، یہی چیز ہے۔ اس پر اتفاق نقل کیا گیا ہے، اس پر اجماع نقل کیا گیا ہے، اس بنا پر جنہوں نے یہ کہی ہے کہ اس پر جو الجمود علیہ، جمود والی بات درست نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ فقہ حنفی کے اندر بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر کیا کہتے ہیں پریشان کن ہے یا شدت زیادہ ہے، تو اس میں کیا کہتے ہیں عدول عن المذہب اس کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی بڑے فقیہ لوگوں کے لیے، اور ہمارے لیے یہاں 24-25 مسئلے ایسے ہیں جس میں فقہ حنفی کو چھوڑ کر کے فقہ مالکی کو اختیار کیا گیا ہے، والجمود علیہ یہاں نہیں ہے ہمارے مذہب میں، اور التزام مذہب معین یہ خواہش سے بچانے کے لیے ہے بس۔
ये एक बात मैं बता दूं मुफ्ती यासीन साहब, वो जो कहा आपने कि इजमा हुआ है इंतजाम मुअय्यन पर, तो इसमें जो मुतकद्दिमीन फुक़हा हैं और जो मुताखिरीन हैं दोनों के दरमियान बहुत तजाद पाया जाता है। जो मुतकद्दिमीन है उन्होंने यजूज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और इख्तिलाफ नकल किया है मुतकद्दिमीन फुक़हा ने, और बाद के जो फुक़हा हैं जैसा कि आपने कहा इमाम नववी और इस तरीके से दीगर जो मुताखिरीन फुक़हा हैं उन्होंने वाजिब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जबकि उसमें इख्तिलाफ है। मजहब मुअय्यन का इंतजाम करना, इसके ऊपर 3 अक़वाल हैं। नहीं तो इख्तिलाफ है ना, इख्तिलाफ के बाद में भी जो कहो इजमा क्या किसे कहते हैं, इजमा तो आप जानते ही हैं, चंद अक़वाल में से किसी एक कौल पर इत्तिफाक कर लेना, ठीक है। चंद अक़वाल होंगे, जब किसी एक कौल पर इत्तिफाक करेंगे तभी तो इजमा होगा। तो जो अक़वाल मुख्तलिफ लिखे हैं, जो मुतक़द्दिमीन ने मुख्तलिफ अक़वाल लिखे, वो भी अज़राए इल्म, ताकि लोगों को इल्म हो जाए कि इस पर भी लोगों ने इख्तिलाफ किया था। लेकिन उसके बाद में मुतअख़िरीन ने जो यजीबु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया या इजमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो ये बताना चाहते थे अक़वाल मुख्तलिफ तो थे लेकिन अब इस पर इत्तिफाक हो गया है। अब इत्तेफाक हो गया तो उसको वजूब का माना, बाद में जो जिस चीज के ऊपर इत्तेफाक हुआ है उसको वाजिब का माना थोड़ी न देंगे। अरे भाई आप जानते हैं एक चीज है जरूरत, सुनिए तो जरूरत, इज़्तिरार बमाना जरूरत, ये 5 माना में इस्तेमाल होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इज़्तिरार बमाना शदीदत, बहुत ज्यादा शिद्दत हो, और एक इज़्तिरार बमाना हाजत है। हाँ, वहाँ पर ऐसी चीज वो चीज है जो का कतई सबूत ज़न्नी दलालत होती हैं, ऐसी सूरत में कतई सबूत ज़न्नी दलालत होती हैं, वहाँ पर ये हाजत वाली सूरत को फिट किया जाता है, ठीक है। और वहाँ पर जहाँ वजूब का लफ्ज़ इस्तेमाल हो या फर्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, उसके लिए कहा जाएगा कि इजमा होने की हैसियत से ये चीज वाजिब हुई है, और चूंकि नस से क्या कहते हैं कतई दलालत ज़न्नी से साबित है, इस बिना पर यजूज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है। हाँ, तो जहाँ पर इजमा की बात आती है तो इजमा खुद ही एक अलग है, वाजिब है, ठीक है। तो जिन्होंने वाजिब लिखा वो इजमा की वजह से, जिन्होंने यजूज लिखा है वो ज़न्नी सबूत होने की, ज़न्नी दलाला होने की वजह से, ठीक है। इस बिना पर ये बातें लिखी गई हैं। वरना देखिए अब हमारे मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन सब के सब अपने सलफ हैं, हर एक अपने अपने इल्म के एतबार से समझता था। बस गलती हमारी है, कमी हमारी है कि हम अपने इल्म से उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी। और आगे का भी टुकड़ा सुन लीजिए ताकि आपको पता चले कि क्या तारीफ उन्होंने लिखा है, और इन जैसी तारीफ जाहिर सी बात है सबसे नफरत करेंगे। मा बितज़ईफ़ी मा सह्हा मिन हैसिल अदिल्लती मिन राई गैरिही मिन अल फुक़हा, जो दूसरे फुक़हा हैं उनकी राय पर जो सही दलील मौजूद हैं उन सही दलील को ज़ईफ़ करार देना तकल्लुफ़ के साथ। देखिए दो मुज्तहिदीन जब आ जाएं, उनमें से अकली दलील में इख्तिलाफ हो जाए या राय में इख्तिलाफ हो जाए, इस सिलसिले में भी इस बात को तमाम उलमा ने लिखा है, इस बात को कि जिसको जिससे अकीदत है उसकी बात मान ले। ये नहीं कहा कि नहीं एक ही को माने, हमारे फुक़हा ने उलमा ने लिखा जिसको जिससे अकीदत है उसकी बात माने। राय के बारे में है, नुसूस के बारे में नहीं कहा कि नुसूस में इख्तिलाफ हो जाए, एक नस इनके पास एक नस उनके पास, तो जिसकी चाहे मान ले, तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक नस को हल्का समझा एक नस को भारी समझा। यहाँ राय की बात आ रही है, राय और क़ियास की बात, कि जिसको जिससे अकीदत है उसकी बात माने। हमारे फतावा महमूदिया के अंदर मुफ्ती महमूद साहब गंगोही रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जब दो फतावे मुख्तलिफ हो जाएं, एक मसले के अंदर दो फतावे मुख्तलिफ हो जाएं, तो जिसको जिससे अकीदत है उसके फतवे पर अमल करे, दूसरे को गलत कह करके उसको बुरा ना कहे। क्यों हमारे फुक़हा ने लिखा है, ठीक है। हमारा मजहब अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम बड़ा अच्छा है, हर एक के एहतराम की भी दावत देता है और हर एक के साथ में जो है अकीदत का भी जो है दावत देता है। जी बिल्कुल, वो तकलीद जामिद की वजह से लोग क्या है, ये बात दोनों तरफ से होती है। बात देखिए जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मुफ्ती सलमान मंसूर पूरी हाफिज़हुल्लाह जो अभी जिंदा हैं, उन्होंने किताबुन नवाजिल के अंदर भी लिखा कि तकलीद जामिद दुरुस्त नहीं है, कि कोई बात आ जाए तो उसी पर अड़े रहो और दूसरे मुफ्ती को जो गलत कहने लगो। तकलीद जामिद की ही मजम्मत है, बिल्कुल मजम्मत है। हमारे मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह भी कहा करते थे, भाई तकलीद जामिद ना करो, अपने इल्म से अपनी कुछ तहकीक किया करो, देखा करो कि किसकी राय मजबूत है, फिर जिससे अकीदत हो उसकी बात मानो। बिल्कुल, अगर ये चीज आ जाए तो जैसे अब देखिए जो शाफी और हनफी के दरमियान जो लड़ाइयाँ हुई हैं तारीख की किताबों के अंदर जो मौजूद है वो क्या है जी? बिल्कुल, वो तो हम तो कहते हैं वो गलत है, उस तरह से लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब नाफहम थे।
हमें लगता था सब नाफहम थे, इल्म होने के बावजूद भी नाफहम तो जो इस तरह लड़ाई करते थे। अब रही बात हमारे यहाँ जो चार जो है मजाहिब हैं, हम चारों मजहब को, चारों मसलब को बरहक मानते हैं, और हम ये कहते हैं जिसको जिससे अकीदत है उसके बात माने। हमको इमाम आजम और उनकी फिका से अकीदत है, इसलिए हम उनकी सारी बातें मानते हैं, लेकिन उनकी फिका को गलत नहीं कहते हैं। हम गलत इसलिए नहीं कहते कि भाई उनके मानने वालों को उनसे अकीदत है इसलिए उनकी बात मानते हैं, है कि नहीं। अब कहीं जरूरत पड़ गई कि हमारी फिका के अंदर बहुत सख्ती है और परेशानी है, और उनके फिका के अंदर आसानी है, अकली दलील में, नस में नहीं, अकली दलील में या राय में, तो ऐसी सूरत में हमारे फुकहा ने भी आइम्मा मसलक को, आइम्मा अहनाफ के मसलक को छोड़ करके दूसरे मसलक को इख्तियार किया है। ज़ौजे मफकूद में, ज़ौजे मजनून में, ज़ौजे इन्नीन में, इस तरह बेशुमार मसाइल हैं। तो अब इस तरह तकलीद जामिद करना कि भाई दूसरे को गलत कहना, अपने ही को बरहक कहना, तो हमारे ये उलमा इसको जग गलत कहते हैं। इस तरह ना करना चाहिए, बल्कि हमारे उलमा में जो मोतदिल उलमा हैं वो मोतदिल अहले हदीस को भी दुरुस्त कहते हैं। और आप में से जो आपकी जमात के बहुत से लोग वो सीधे फुकहा को गलत कहते हैं, सीधे उनकी फिका को गलत कहते हैं, फिका को गालियां देते हैं। तो उनके बारे में कहा गया इनके पीछे नमाजी दुरुस्त नहीं है, ये यहाँ तक फतवा दिया गया है। तो भाई जो गलत कहेगा वो फासिक है ना, फासिक के पीछे नमाज कहाँ दुरुस्त है। जी, तो यही बात है। हमारा भी यही अकीदा है, और ये मतलब मानना, अकीदा नहीं मानना है कि जो मुअतदिल अहले हदीस है और वो अइम्मे अरबा को गलत नहीं कहते, फिका को गलत नहीं कहते, जैसे कि आपने वजाहत फरमाई। हमारा मानना ये है कि जो भी हुजूर की सीरत के एक जुज पर अमल कर रहे हैं वो बरहक है, और चारों अइम्मा के मानने वाले भी हुजूर की सीरत के एक जुज पर अमल कर रहे हैं, लिहाजा वो भी बरहक है। ये एक पेड़ है जिसकी कई शाखाएं, एक एक शाख पर सब जमे हुए हैं। जी नहीं, हम जो मजहब हमने बता दिया कि वही गलत फहमी की वजह से अगर आदमी हक बात को कबूल करता है, गलत को छोड़ देता है, जहाँ पर गलत की बात आती है छोड़ दिए, तो उसमें बल्कि वही तो आइन दीन है, वही असल शरीयत है कि जहाँ पर हमारे की बात कुरान हदीस से टकराया है तो हम देखेंगे क्या गलत है, कौन सी बात बेहतर है, तो उसको कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात और कि देखिए किसी मुजतहिद की बात को सही या गलत कहना, ये एक मुजतहिद फिल मजहब या मुक़ल्लिद मुहक्किक, इन लोगों का काम हो सकता है। हमारे और आप जैसे आमी लोगों को जो है काम नहीं है कि उनकी बात को गलत कह दें। जैसे बहुत सी किताबें आपने पढ़ी, हमने नहीं पढ़ी हैं, हमने पढ़ी हैं, आपने नहीं पढ़ी हैं। अब हम किसी किताब का हवाला दें, किसी किताब से बात कहें, आपने नहीं पढ़ी है, तो ऐसा नहीं कि अभी हमारी बात गलत कह दें और हम आपकी बात को गलत कह दें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारा मानना यह है कि हर आयरे गैरे को मुजतहिद की बात को गलत कहने का हक नहीं है। बस यही बात है। लेकिन मुफ्ती साहब, अगर मुझे अगर कोई बिल्कुल साफ सारी हदीस हम और आप जैसे लोगों को मिले और हम उस नस को समझते हैं, हर तरह से उसकी इल्लत को समझते हैं, उसके मकासद किस मौके पर बयान, यानी सारी चीज हम एक नस के ताल्लुक से जानते हैं, सारे नस के बारे में तो हमें इल्म नहीं है, लेकिन कोई ऐसी नस हमारे पास है कि उस नस के बारे में हमें चारों तरफ से हमें उसका इल्म है, पूरी हमारी उसके ऊपर उबूर हासिल है, उसके बावजूद हम किसी मुजतहिद की बात इससे टकरा रही है, तो क्या हमको यह हक हासिल नहीं है कि हम उस मसले में कम से कम ये कहे कि इस मसले में फला मुजतहिद ने गलती की है? क्या हक हासिल नहीं है? सुनिए, सबसे पहले देखेंगे जिस मुजतहिद ने इसके खिलाफ बयान किया है, इस मुजतहिद के पास नस है कि नहीं है। बिल्कुल, अगर कोई नस है तो हम ये कहेंगे कि इस मुजतहिद ने अपने इज्तिहाद से एक को राजे दूसरे को मरजू कहा। ठीक है, और मुजतहिद इस सिलसिले में हक पर होता है। ठीक है, अगर उसके पास, सुनिए, तो उसके पास अगर कोई नस नहीं है, सिर्फ उसने कयास से काम लिया, नस दूसरी तरफ मौजूद है, तो मुक़ल्लिद मुहक्किक को या मुहक्किक आदमी जिसको हर तरह से तहक़ीक़ हासिल है, वो कह सकता है कि अल मुजतहिद हा हुना युख्ती। और उसी तरीके से राजे मरजू की बात है ना, तो जैसे आपने अभी जैसे महमूद बिन हसन देवबंदी साहब ने तकरीर तिरमिज़ी के अंदर हक को कबूल किया, अल हक वल इंसाफ मा क़ालहु शाफ़िई, हक और इंसाफ के वही बात राजे हैं जो इमाम शाफ़ी ने कही है, लेकिन नहनु मुक़ल्लिदु अबी हनीफ़ा यजिबु अलैना तक़लीद। यहाँ पर देखिए तो मुफ्ती महमूद बिन हसन साहब देवबंदी तो मुहक्किक है ना, तो उनको तो ये कहना चाहिए था कि इमाम अबू हनीफा के बजाय इमाम शाफी का कौल ज्यादा राजे हैं, लिहाजा उस पर अमल करना ज्यादा बेहतर है। देखिए, सुनिए, वो मुहक्किक थे, उन्होंने इमाम शाफी के कौल पर अमल किया, ठीक है,
انہوں نے جو لکھا ہے وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے لکھا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہم جیسے لوگوں کے لیے لکھا ہے تاکہ کیا کہتے ہیں عدول عن المذہب بلا علم لازم نہ آئے. ہاں اس بنا پر ہم جیسے لوگوں کے لیے لکھا ہے, ورنہ انہوں نے تو خود بہت سارے مسلک میں بھی کہا امام شافعی کا قول برحق اور ہم ادھر عمل کر رہے ہیں. اور پھر رائے کے سلسلے میں جہاں کہیں بات اس طرح آتی ہے تو بھائی ہمیں اعتراض کا حق نہیں ہے, تو ہمارے لیے لکھتے ہیں. ایسی عبارت کو سمجھنا چاہیے آپس میں, جیسے میں آپ سے سمجھا, ایسی عبارت کو آپس میں ایک دوسرے سے سمجھنا چاہیے. بالکل بالکل. اس قسم کی باتیں آتی ہیں کیونکہ ہم کو ان جیسی عبارت بہت پریشان کرتی ہیں کہ آدمی ایک جگہ حق کو قبول کرتا ہے, پھر حق کا منکر ہوتا ہے. حق کا منکر تو ظاہر سی بات ہے سب کوئی کہے گا کہ جو حق کا منکر ہے وہ تو غلط ہی ہے. اس جیسی عبارتیں پریشان کرتی ہیں. اس طرح عبارت ملا کرے تو پوچھ لیا کریں تاکہ اگر ہمیں بھی نہ علم ہو تو ہم محقق علماء سے رجوع کر کے پوچھیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.